प्रेज द लॉर्ड समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुर नाम आपण समस्त को मोहर नमस्कार। मोर प्रिय भाई भौणी मैंने आज आउ गोटे विशेष टॉपिक विषय नहीं कि आम मैंने अध्ययन करवा जहाँकि पवित्र शास्त्र मध्य लिखा जाई अछि उत्तम विषय जहाँकि आम मैंने शुणा नितांत आवश्यक अटे। मु जहाँ गत दिन मानू प्रार्थना करने समय प्रभु जहाँ मते शिक्षा देले से विषय को मु खातार प्रांजल भाव में लिखिली पुणी ताको गोटे मेसेज मु तैयारी कली से मेसेज मु चाहूँगी आपण मैंने भी शुणु जिते आपण मैंने शुणवे शुणिला उतारे आपण मानक निश्चित भाव में भल लगे आपण मैंने अन्य मानक मध्य एही संदेश शुणाइबा चेष्टा करंतु। आसु आम मैंने आज विशेष वस्तु उपनेक आम ध्यान करवा जो विषय वस्तु रही ताहा होची जीवन आहार एवं आत्मिक आहार ए विषय नहीं आम आज शिक्षा लाभ करवा। तो प्रथमे आम जीवन आहार उपनेक आम शिक्षा लाभ करवा। पवित्र शास्त्र रे लिखा जाए जहन रचित सुसमाचार रे 6 अध्याय तार 33 पद लिखा जाए कारण जेउ आहार स्वर्गरु अवतरण करी जगत को जीवन प्रदान करे ताहा ईश्वर दत्त आहार। जगत रे जो खाद्य उत्पन्न हुए मोर प्रिय भाई भौणी माने ताहा मानव आत्मा को प्रतिपोषण करि पारे नाही। आम मानकर जो अंश क्षय होइजिवो तही सकाशे आमे माने एही जगत रे परिश्रम करू और चिंता करू। जो तंबू भांगी जीव तही निमंते केवल आमे माने जत्न करू किंतु तही मध्यरे जो आत्मा वास करे ताहाकू भोकरे मारी देई थाओ। मोर प्रिय भाई भौणी माने आम माने निश्चित भाव में यह जानिबा अति आवश्यक अटे। गोटिए सहर रे गोटिए परिवार सुसज्जित घरे थाई भोकरे थिले एहीपरि अनेक आत्मा सुसज्जित शरीर मध्यरे थाईकी मध्य भोकरे थांती। आत्मा जागतिक खाद्य बंची पारे नाही। जगतर नाना सुखभोग आत्मार क्षुधा को निवारण करि पारे नाही। यह आमे जानिबा दरकार। धर्मशास्त्र रे मान्ना को दूत मानक आहार बोली कहा जाय अछि। जो माना विषय आम मैंने आलोचना करि शुणी थाओ ताहा दूत मानकर आहार बोली कहा जाइछि। जदि प्रिय भाई भौणी माने आपण माने जदि गीत संगीता 78 तार 25 गीत जदि आमे पाठ करिबा तो निश्चित भाव में आमे जानि परिबा जहा गीत संगीता 78 25 पदरे लिखा जाए ताहा आकाशरु पड़िथिला बोली दाऊद कवि रूपे ताहांको गीतरे लिखिचंती। प्रकृत रे माना स्वर्गरु आसी नथिला ताहा दूत मानक खाद्य नथिला ताहा शरीर पाई आहार किंतु आत्मार आहार नुहे। दूत माने तहिरे बंची पारि न थांते। मने कर गोटिए दूत आसी एही जगतर एक लक्षाधिपतिर घरे बास करिवो से कौन से घरे थिबा सबु बहुमूल्य विषय प्रति दृष्टि देव। से कौन से धनी लोकर सुस्वाद खाद्य खाइब। मोर प्रिय भाई भौणी माने आत्मा और दूत ए दुहीं को अभाव प्राय समान। दुहे आत्मामय। प्रेज द लॉर्ड। तेणु से माने एही पार्थिव आहार रे बंची पारंती नाही। तथापि अनेक लोक एपरि जीवन काटंती जे मने हुए से मानक आत्मा जगतर सूक्ष्म वस्तु परिधान करी बा जागतिक सुस्वाद खाद्य खाई परितृप्त होई पारे। आक्षरिक भावे आत्मिक आहार स्वर्गरु आसीबो। हालेलुया। आत्मार गुण यह जे ताहा अमर विषय रे तृप्ति लाभ करिवो। आत्मार
କ୍ଷୁଧାରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାପ କ୍ଷମା, ଶାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାଭ, ପୁଣି ପବିତ୍ର ଜୀବନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟତୁଲ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହ ପୁନର୍ମିଳନର ଆକାଂକ୍ଷା, ଏହି ଆତ୍ମିକ କ୍ଷୁଧା ସକାଶେ ଯେଉଁ ଆହାର ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସେ। ହଁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତାହା ଦୟା, ଅନୁଗ୍ରହ, ପ୍ରେମ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଓ ଜୀବନ ରୂପ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଆସେ। ଜଗତରେ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଆହାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତିକି ବି ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆହାର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାହା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରୁ ଆସିପାରେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିମନ୍ତେ, ସେହି ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ଅତୃଷିତ ଅଟେ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି କଥା ଲେଖାଯାଏ କି କାରଣ ଯେଉଁ ଆହାର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରି ଜଗତକୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହା ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଆହାର ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଆହାର ବିଷୟ ନେଇକରି ଆମମାନେ କିଛି ଜାଣିବା। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଯୋହନ 6 ପର୍ବ ତାର 35 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଲେଖାଯାଏ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସେହି ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର, ଯେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସେ ସେ କଦାପି କ୍ଷୁଧିତ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ 3 ଗୋଟି ଆହାର ବିଷୟ ନେଇକରି ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଆପଣମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତୃଷା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ତୃଷା ଏବଂ କ୍ଷୁଧା ବିଷୟରେ କହିବି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆହାର କହିପାରୁ, ଏହା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆହାର କହିପାରୁ? ଆତ୍ମାର କେଉଁ ବିଷୟ କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ? ଏହା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନେକ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାତ ରହିଛନ୍ତି, ଏହି ବିଷୟ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କେହି ଜଣ ତ କମନଲି ଜାଣିକିରି ସେମାନେ ଯାହା ମନରେ ଆସିଲା ସେ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଭାବି ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକର ପ୍ରଶ୍ନ କି ଆତ୍ମାର କେଉଁ ବିଷୟ କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ, ଏହା ଆମେ ଜାଣିବା। ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହେବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆତ୍ମିକ ତୃଷା। ଏହା ମନେ ରଖିବା। ତୃଷା କ'ଣ? ତୃଷା ହେଉଛି ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହେବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆତ୍ମିକ ତୃଷା ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସମସ୍ତ ଲୋକ ପାପ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାପ କାହାକୁ ତୃପ୍ତି ଦିଏ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗଞ୍ଜଣା ପ୍ରାପ୍ତ ବିବେକକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଜଗତରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଜଗତରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ପୁଣି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିପରି ଏହି କ୍ଷୁଧା ନିବାରକ ଆହାର? ସେ ଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୁବାମେଷ, ଯିଏକି ଜଗତର ପାପ ଭାର ନେଇଯାଆନ୍ତି। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପୁଣି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ଭାର ବୋହି ନେଇଥିବା ହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆମେମାନେ ସ୍ମରଣ କରୁ ସେ ଜଗତରେ ଥିବାବେଳେ କିପରି ପାପୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସୁଥିଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ଓ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମନରେ ଶାନ୍ତି ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ତୃଷା ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ତୃଷା ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ତ କହିଲି, ଆଉ ସେୟା ହେଲା କି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆତ୍ମିକ ତୃଷା। ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃଷା ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃଷା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମାନେ ଜାଣିବା।
कि यहाँ एक पवित्रता पाए आउ गोटे तृषा ହେଉଛି पवित्रता पाए मनुष्यर आत्मा को नैतिक सौंदर्य भूषित करने पाई जगत रे कौन उपाय नहीं जो चित्रपट सबू छारखार हो जाइछि से सबू को मनुष्य पुनर्बार चित्रित करि पारे पुणी जो अट्टालिका सबू अग्नि रे भस्मीभूत हो जाइछि से सबू को मनुष्य पूर्वापेक्षा अधिक सुंदर भावे निर्माण करि पारे किंतु नष्ट आत्मार गौरव फेराई आनिबा पाई मनुष्य पक्षे असाध्य ख्रीष्ट धर्मात्मा द्वारा एही तृषा निवारण करती हालेलुया जो जन विश्वास करे ताहार हृदय रे धर्मात्मा प्रवेश करी पाप जो पवित्र सौंदर्य को नष्ट करिथिला ताहाको पुनर्बार नूतन रूपे गढ़ती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोर प्रिय भाई भौणी माने आत्मार अन्य एक तृषा मो तृतीय तृषा विषय कहबा इच्छा करे आत्मार अन्य एक तृषा हेउची जीवन अर्थात जगत रे आत्मिक जीवन पुणी ଏହା ପରେ अनंत जीवन पाई तृषा अटे एथिपाई मध्य जगत रे कौनसी खाद्य नहीं बा एही जगतर कौनसी वस्तु उपरे आम मानक भरोसा नहीं किंतु जो माने ख्रीष्ट को ग्रहण करती से माने अनंत जीवन पाइबे से कहती जे मो निकट को आसे से कदापि क्षुदित तो हेब नहीं आउ जे मो ठारे विश्वास करे से कदापि तृषित हेब नहीं तो मोर प्रिय भाई भौणी माने एते बेले आमे आत्मिक आहार विषय मध्य जानी पारिलु आमे तो मु विश्वास करे जीवन आहार एवं आत्मिक आहार विषय आपण माने उत्तम भाव रे सुनी पारिथिबे तो निश्चित भाव रे आमे आगामी दिन मान को आउरी मध्य आमे सुनिबा एही प्रकार विषय वस्तु एही प्रकार टॉपिक गुड़ा को विषय सुनिबा निश्चिंत आउरी आमे किछि किछि शिक्षा लाभ करिबा प्रभु आपण समस्त को प्रचुर आशीर्वाद करंतु ए वाक्य द्वारा प्रिय श्रोता वृंद आम मान निमंते निश्चिंत प्रार्थना करिवे आमर मिनिस्ट्री होची फॉर एवर लाइफ मिनिस्ट्री यही मिनिस्ट्री निमंते प्रार्थना करिवे पुणी मो पाई मध्य जेपरिक प्रभु मते आहुरी भी ज्ञान देवे जेपरी मो आहुरी भी आपण मानकु किछि विषय देई पारिबी जणई पारिबी किछि तेणु मो पाए मो परिवार मो मिनिस्ट्री पाए आपण माने प्रार्थना करिवे धन्यवाद मे गॉड ब्लेस यू ऑल।